Hi guys, for today's video guys, magluluto naman tayo ng pork humba guys. Ang unang ginawa ko dito guys, nilaga ko muna yung karne guys para malambot talaga siya guys. At tapos tinamplahan ko na guys, nilagyan ko lang siya ng garlic guys. Tapos paminta na buo. Tapos konting asin guys para may lasa na siya guys. Tapos kunin natin guys pagka lata na siya, tapos timplahan natin ulit guys. Ang nilagay ko din dito guys, yun pa rin guys, yung onion, tapos garlic, tapos sibuyas daonan guys, tapos black bean guys. Yan na guys, sarap talaga yan sa guys. Lata talaga yung karne niya guys. Tapos panghuling nilagay ko dito guys is Sprite guys. Tapos konting asukal guys. Tapos nilagyan ko siya ng konting suka guys para matagal siyang masira. Sarap talaga guys. Yan guys oh. Thank you for watching guys. Please support my page. Thank you.